Hi and welcome to another video from BBC English Mobile. Hola y bienvenidos a otro video de BBC English Mobile. My name's Christine. Yo soy Christine. Okay, this video today is going to be about how to make your CV a bit different. How to make your CV stand out. Hoy os voy a hablar un poquito sobre cómo hacer destacar vuestro currículum en inglés. Okay? Now, in English, we are lucky. We have a lot of synonyms, we have a lot of different adjectives, verbs, nouns, a huge variety, okay? And that's what makes the difference in a CV. En inglés tenemos mucha suerte porque tenemos muchos adjetivos, muchos sinónimos, muchos verbos, muchas expresiones, y eso está muy bien porque eso es lo que marca la diferencia entre un currículum y otro, okay? So we need to use positive vocabulary. That's not the typical vocabulary. Tenemos que utilizar un vocabulario que es muy positivo y que no sea el vocabulario típico. All right? So let's take a look at some examples. Imagine, typical sentence. I worked on a project. Okay, es una frase típica en un currículum en inglés. I worked on a project. Trabajé en un proyecto. It's fine. It's just boring. Okay, está bien, pero es muy aburrida. We can change it, okay, so it catches someone's eye. Podemos cambiarla para que llame la atención a alguien, a un directivo o a alguien en la empresa a donde queremos conseguir ese trabajo. Okay, and we can say, I collaborated on a company project. But the work on, collaborated on, okay? We need to avoid words like build, started or make. Tenemos que evitar esos verbos como empezar, construir y hacer. Boring, aburridos. So we could say, for example, created, crear, developed, desarrollar, or generated, generar, right? Generate. So let's continue with a few more examples. Responsible for, responsable de. Just remember, in English, responsible is an adjective, okay? It's not a noun. En inglés hay que acordarse que responsible es un adjetivo y no es un sustantivo. So we cannot say responsible. No podemos decir responsible. Okay, so let's see. Instead of responsible for, responsable de, en vez de eso podemos decir accountable for. For example, I was accountable for, okay, blah, 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 blah. I supervised, supervisar. Handled, right, to handle, encargarse de, okay, or deal with, también, encargarse de. Right, instead of, for example, I organized, organizar, we can change that for establish, implement, or set up, okay, establecer, implementar, empezar, montar, set up. Now, even, you'll be surprised to know, but we can even change nouns like company. Podemos también cambiar sustantivos como empresa. Just to give variety, para hacer, variar un poquito, right? So we could say, for example, enterprise, corporation, firm, okay? Now, here's a typical sentence we might use in English in a CV, and I'll show you how you can change it. So we could say, in my previous company, I was responsible for customer service. En mi antigua empresa, yo fui la responsable de atención al cliente. Okay. I could say, in my previous firm, I dealt with customer satisfaction, a post which involved great negotiation skills, creative thinking, confidence, and motivation. Entonces, estoy diciendo que en mi antigua empresa yo me encargué de la satisfacción del cliente. Fue un puesto donde yo tenía que demostrar habilidades para negociar, tenía que ser creativa, tenía que tener mucha autoestima y mucha motivación. Okay, I hope this video helps you, and I hope you can see that changing vocabulary can make a world of difference.
Espero que este vídeo os sirva y que os ha hecho ver un poquito cómo puede hacer, cambiando el vocabulario, cómo puedes hacer destacar tu currículum. Ok, I'll see you next time. Hasta pronto.